आमे सबुबले तांको पाखरे तांको प्रत्यक्ष विद्यमानतारे जहाँ उच्चारण करती जहाँ कहती ताको जदि आम कार्य परिणत करने टिके सामान्यतम श्रद्धा निष्ठा चेष्टा न रही प्रतारणा सदृश हम पिछुटा को कहले कार्य किसी कले से आम आज कहले आम परस्पर प्रति भल पाइबा नवजात अवस्था देखी गाभी जेपरी आनंदित हुए आम परस्पर को देखिकी से आनंदित हवा बोली कहले बहुत दिन रू कथा आम शुणुंट बहुत जगह आलोचना होउची किंतु पुणी निजको निजे आम आत्मसमीक्षा करने प्रति मुहूर्त में प्रकृति में आम कौन साहा करते छंद कपट आम भितर भरी रही ऊपर मीठा कथा हस कथा भितर आउ कौन भावना क्या देखिले जदि मोर राग अच्छी कि द्वेष भाव अच्छी मुझे बाट काटी आड़े की पड़े भी देखा न हो कथा पता न कहे आम पड़े जाऊँगी ठाकुर खुशी हे ठाकुर आमको कहले परा आमर केमती चलवा समस्त भीतर प्रत्यक्ष दर्शन करवा से कथा मत आज पढ़ी समस्त सृष्टिर स्रष्टा ये सृष्टि कर सबुटी भितर अणु परमाणु भितर से निजे आविष्ट होती तो प्रत्येक से स्रष्टा ये समग्र सृष्टि रे तांको आमे लक्ष्य करिबा तो आमे माने तांको द्वारा सृष्ट तो आम भितर परस्पर को देखी आम जो आनंदित हवा राम देखिकी दाम को नुह दाम देखिकी हरि की नुह तांको दर्शन करिकी से मने पड़िबे समस्त भीतर आम तांको देखिबा तांकर पिला बोली भाबिबा तांकर माटी की तांकर भौंटी की तांकर पिलाटी बोली भाबिबा ए ज्ञान रे आम भीतर से आनंद उत्साह आसीबो जे मु ठाकुर को दर्शन कली भक्तटी को दर्शन करबा अर्थ स्वयं ठाकुर को दर्शन कली ए भावना केते उच्च भावना से से कहले समस्त परस्पर को देखी आम आनंदित हवा पुणी नवजात अवस्था देखी गाभी जेपरी आनंदित हुए आम से आनंद कलंबित हवा कि आम करूना ठाकुर जहाँ कहले आम केवल से कहले ठाकुर कहले हे कलिकाल मानव आमको से केते निरीक्षण करते चिंता करते भावना करके आम विषय से सिद्धांत नहीं हे कलिकाल मानव तुमने स्वल्पायु भग्न स्वास्थ्य दुर्बल हृदय चंचल मन जंजालपूर्ण संसार अच्छ घात प्रतिघात चलुच प्रतिकूल अवस्था जाऊच तुम मन को केवल स्थिर करके साधन तपस्या किसी नहीं कलिकाल एका बेड़े असंभव ठाकुर आगु खोलिकी कहीदेले आमको द्वंद्व पड़ा पड़ोनी आम भावते पारि कि न पारि कि एमती कि सेमती कि अरे से तो क्लियर करदे पारबनी कहीदे पारबनी एका बेड़े असंभव शब्द व्यवहार कर एका बेड़े असंभव तुम पार ना तेणु तुम जो साधन तपस्या कर तुम मु कुछ साधन तपस्या करी साधन समुद्र मंथन करी अमृत भांडन आनी से होचंती निर्विकल्प भूमि वित्थित हो आसीथिबा मु गुरु ए भाव नहीं आसीथिबा धरावतरण करिथिबा तापित जनकर उद्धार कर्ता भाव रे से धराधाम को आसिले गुरु पदरे वरित हेले सेते बेले आम समस्त दायित्व तांको पर पड़िला से आम पाई केते कोन करिगले एवं से रखिले जहा देबे आमको करिबानी किछि पाइबा केतो जेमिति पितार संपत्ति रे पुत्र संतान मानकर बा झील कन्या पुओ जेते थांती समस्त सम अधिकार थाए पिला बापा जो धन संपत्ति अर्जन कर जाई त पिला माने भोग करंती किछि असुविधा नाही ठाकुर कहले मु तमर पिता तुमने पारिब नाही बोली मु साधन समुद्र मंथन करि सारिछि तपस्या करि सारिछि कुछ तपस्या करि सारिछि एवं फलस्वरूप जहाँ मु पाइछि खाली मोर पदांक अनुसरण कले मते टिके सुख पाई मोर प्रिय कर्म करी से पथरे गले आदेश मानिले तमे समस्त अधिकारी हो पार संपत्तिर से उद्भावन कले आमको कहले कौशल्य कहले सत्यलाभर चिरंतन दुईटी पंथा गोटे कठोर सन्यास व्रत अन्नाटी ब्रह्मविद गुरुंकर सेवा ए कलिकाल रे कठोर सन्यास व्रत कष्ट दुर्ग तेणु तुम साधन
କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମ ବାଟ ବତେଇଲି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ତାହା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମବିଦ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା। ତାଙ୍କରି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇ ଧନ। କଠୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତେ, କେବଳ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହା ପାଇବା। ଆମ ନୀଳାଚଳ ସାଧୁ ସଂଘ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏହା ସେବା ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆତ୍ମଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭରିଦେବେ, ଶକ୍ତି ଦେଇଦେବେ, ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେବା ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା, ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କର୍ମ କରି ଯେଉଁ ସାଧନ ସମ୍ପଦ ଆମେ ଲାଭ କରିବା, ସତ ତପସ୍ୟାରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, କେତେ ଉଦାର ଭାବରେ କହିଲେ, ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ତମେ ମୋ କଥା ମାନିବ ବୋଲି କହିଲେ, ତମେ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ, ତମର ସବୁ ହେଇଯିବ, ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ମାନିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ, ସେଇଟା ଦେଖିବାର କଥା। ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା, ସବୁ ସେ ଆମେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ମାନିବାରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯଦି ନ ମାନିଲେ ଆମେ କିଏ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଆଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେଣି, ଚିହ୍ନିଲେଣି, ପରିଚୟପତ୍ର କଲେଣି, ସଂଘସେବୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ବୋଲେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ସେ ଅନୁଭବ ହେଉନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ସେଇ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ? ଆମେ କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ, ବୋଲଟାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଜମା ହେଳା କରିବେନି, ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଏକଦମ ଅକାଟ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି, ଚତୁର୍ବିଧ ସାଧନରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ସବୁଥିରେ ସିଦ୍ଧ, ସବୁକିଛି ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମରି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମରି ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ହାତ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମର ଅଭୟ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ଟିକେ ମାନିବା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ନ ପାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଏବଂ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ସେମିତି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଲି ମନେ ପକାଇଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଆମେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଥା ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଅବତାରଣା କରୁଛି। ଗୋଟେ ତ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଟିକିଏ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୋର ଆସନ ରଖିବ, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବ, ତ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ। କେତେ ଉଦାର, କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିରଳ ମହାପୁରୁଷ ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟା ପରି ଜଗତଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୋର ଆସନ ରଖିବ, ମୋତେ ତମ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ। ଅନୁକମ୍ପା, କୃପା କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ରଖିଲେ। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଦି ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିବା। ଆମେ କେତେ ଦୂର ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦି ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜେ ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ସୂତ୍ରଟା ବତେଇ ଦେଲେ, ସହଜ ବାଟଟା ବତେଇ ଦେଲେ, ସହଜ କଥାଟା କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଏକମାତ୍ର ଆମର କାମ। ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ କୃପାବାରୀ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୃପାବାରୀକି ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ବାଟ। ସେ ତ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ପାତରନ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୃପାଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନ କଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାରରେ ପରିଣତ ନହେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ବା ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବାନି। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି 8:45 କହିଲେ ତ ଭାଇ, କ'ଣ କେତେ ସରିବ କି? 8:30 8:45 କହିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ସେଠୁ ଗଲି। ହଉ, এই বিষয়ে আমরা আরম্ভ করবে, আলোচনা করা হলে এটা আরম্ভ করতে কিছু কইদেউছি যে আমার সে তো কহিদেলে দিওলি প্রার্থনা বন্দনা কথা যে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং গোটে জায়গায় কহিছেন, মু ভালো মনে পকাই দেউছি, আপনারা পড়িছেন জানিছেন মঠর কথা। সে কহিলে মু মঠরে দুইটি প্রার্থনা বন্দনার ব্যবস্থা করেছি, অনেক তাহা করতে নাই।
से निजे था स्वयं देखिले अनेक ताहा करती ना ता पर वाक्य से कहले दियोली स्तोत्र वंदना प्रार्थना न कले शक्तिर स्फुरण हम केमिति शक्तिर स्फुरण हम केमिति ताले जो प्रार्थना वंदना से कहते आमर अज्ञात सार शक्तिर स्फुरण आम भीतर हम तांकर वाक्य आम दियोली प्रार्थना वंदना निश्चित करवा केबे हला करवा नहीं अनेक घर देखा जाए माँ भाई समस्त सकाल उठिक नित्यकर्म सारिकी ब्रह्ममुहूर्त सज्जा त्याग करिकी ठाकुर घर बसिकी पूजा वंदना प्रार्थना सब सारिकी आनंद मंडे जाती बहुत घरे होइछि संध्या बेलू भाई मैंने हुए तो घर को फेरुंट किए न फेरुंट किए बाटे आसु आसु ऑफिस रु बा अटिकी गले सांग साथ देखा गपसप मारते घंटा को बारंबार अनैले समय हो गला मन को बुझेले कौन माँ अच्छा घरे कर आउ मु आसिली नहीं माँ तो कर पूजा पूजा रही कि मत कौन अपेक्षा करते समय हो गला एक कथा तो ठाकुर कौटी कहते माँ करदेवी तुम आसबनी सकाल संध्यार ठाकुर वाक्य संध्या बेले मध्य आमे आसिकी 15 मिनिट जोग देकी प्रार्थना वंदना करिकी प्रणाम करके पुणी चली जावा जदि काम अच्छी किसी काम बाकी थे आम पुणी फेरी जावा बर बाटर अटिका ठाकुर कही ना माँ करदे बोली केबे कही ना आमे ताको निजे निजे जोड़िकी से ढांचारे पड़ जाइछन्ती अनेक कथा देखा जाउछि भाई माने संध्या बेले उपस्थित नहांती गुरासन रे पूजा प्रार्थना वंदनाटी नाही सरला गोला बाट गोटे है जी पटे अर्जन कले से गोला बाट से चलीगला निष्कासन सका जी अर्जन कले पटे निष्कासन संचित कहीं है तेणु विषय विशेष भाव आउटे आलोचना करिया भाई तो कहले गोटे धाई पढ़ुची पुणी पुनर्बार को पढ़ा प्रार्थना करी भक्त मान स्मरण रखिए जे सद्गुरुंकर सबु देवार क्षमता अच्छी सद्गुरु निकट में प्रार्थना कले ब्रह्मात्मा भगवान सब मिल पारती से ठाकुर कहते मो निकट जदि कहीं कौन प्रार्थना करती मुझे वस्तु दे पारे किंतु ठीक ठीक प्राणर आकांक्षा तो कहीं मत जानते नहीं क्या मन भीतर अच्छी धन मान जस प्रभृतिर कामना मागुंट मो निकट आसी ज्ञान भक्ति प्रार्थना से किसी दिए ना मन भीतर अच्छी जस प्रतिपत्तिर कथा मागुंट भक्ति और ज्ञान छलना हो गला से जानुं अंतर्जामी से आम मन कौन मन मुख एक मन जहाँ अच्छी मुखर से उच्चारित हम मन भीतर थी गोटे कथा मागुवा आ गोटे कथा किसी हम गोटे ठाकुर कहले मुझे किसी दे पारे ना जे प्रकृत अंतर मध्य मत ज्ञान भक्ति प्रार्थना करती से मुहर न कहले से आशा निश्चय पूर्ण हो कारण से अंतर्जामी सब जानते जय गुरु द्वितीय अधिवेशन